Sige, start. Start na, guys. Guys. Oh, 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 oh. Mo, 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 mo. So, 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 so. Oh, oh. Ah, so. Oh, so. Ah, eh. Ah, mo. Ah, ah. Mo. Ma. Ah, mo. Ah, mo, mi, so. Ang, mo. Sa, mo. Ma, mo. Ang, so. Guys. Si, sa. Ang, mo. Si, so. Isa. Ma, ang. Aso. Ma, mo. Ang, aso. Sleepy naman ako, guys. Oh. Aso. Sa, mo. Okay. Okay. Next Then na. Sam. Aralyn. 5. Okay, Aralyn 5 na sila, guys. Gaya na kami ng start. Guys. Sige na. Sige na, bang wait na. Okay. Apil din mo. Why? Sige na, kay Aralyn 8 taman lagi. 5 pa ka. Sige na. Look, is kindergarten. Matawa, guys. Kindergarten. Kindergarten. See? Kindergarten, chongka. Sige na. Okay. Isa, guys. Tubil-tubil ra, guys. Ano isa, guys? Tuyo. Sige na, start na. Ay, sakto naman. Sige, ay, sige na. Na. Sige na, mas kalapit na.